Welcoming Pedro to the Hall of Fame are C.M. Newton and Lou Carnesecca, and his speech will be translated by Walter Szczerbiak, one of his former players with Real Madrid, and of course the father of the Seattle Sonics, Wally Szczerbiak. Ladies and gentlemen, Pedro Ferrandiz. Durante algún tiempo he pensado que este honor se me ofrecería a título póstumo. Yo nací en Alicante, España, en 1928 y me tocó vivir la Guerra Civil. A los 15 años yo era un deportista que practicaba muchos deportes, especialmente fútbol, sin destacar en ninguno. Solo había un deporte que yo no había visto nunca y del que desconocía hasta su existencia, el baloncesto. For some time, I've been thinking that I would receive this honor posthumously, because I've been waiting for so many years. I was born in Alicante, Spain, in 1928, and it was my lot to live through the Civil War. At the age of 15, I was a sportsman who took part in many sports, especially soccer, without being outstanding in any of them. There was only one sport that I had not ever seen. Indeed, I was even unaware of its existence: basketball. En el invierno de un domingo por la mañana de 1947, paseando por la calle principal, entré en un local de cine de verano y allí vi por primera vez jugar al baloncesto. Fue como lo del milagro del apóstol Pablo en el camino de Damasco, un shock, un resplandor cegador que me marcó para toda la vida. A partir de ese día, solo tuve la obsesión de ver y jugar el baloncesto. One Sunday morning in the winter of 1947, while walking along Main Street, I went into an open-air cinema, and there, for the first time, I saw basketball being played. It was like the miracle of the Apostle Paul on the road to Damascus, a shock of a blinding flash of light that left me marked for life. From that day on, I was obsessed with watching and playing basketball. Sería algo complicado intentar hacerles comprender a ustedes las circunstancias en que se desarrollaba el baloncesto en España y especialmente en mi ciudad. Estábamos saliendo de la posguerra y no había casi de nada, y lo poco que había no tenía calidad. Todos éramos muy pobres. Me incorporé a un equipo de barrio muy modesto y pronto me di cuenta de que no sería precisamente un gran jugador, con lo que solo me quedaban dos alternativas para seguir dentro de mi nueva religión: ser entrenador o árbitro, y esto jamás. It would be somewhat complicated to make you understand the circumstances in which basketball developed in Spain, and even more so in my city. We were just coming out of the post-war period, and there was almost nothing. And the little we had was very, very bad quality. We were all extremely poor. I joined a modest and local team, and I soon realized that I would not exactly be a great player or an umpire, which left me with one alternative: to stay within my new religion. As a coach or an umpire, I would never do the latter. Ya pueden ustedes imaginar los conocimientos técnicos que yo tenía. Sin embargo, lo que no me faltaba era mucha ambición. Con cierto sentido de la autoridad y disciplina, aquello bastó para salir del paso inicialmente e iniciarme poco a poco en el conocimiento de los primarios secretos del deporte más maravilloso que existe. Mi progreso como entrenador fue espectacular y en unos pocos años se me consideró el mejor entrenador de mi región. I am sure you can imagine how much technical knowledge I had. However, what I did not lack was a lot of ambition.
A certain sense of discipline and authority was enough to take the first step and bit by bit initiate myself in the secrets of the most marvelous sport in existence. My progress as a coach was spectacular, and in a few years I was considered the best coach of my region. Debo señalar que aparte de entrenar yo trabajaba en un centro oficial porque entrenando no percibía dinero. Cuando conseguí triunfar en mi entorno, empezó a faltarme el aire. En los años 50, el baloncesto ya se había popularizado mucho en España y yo soñaba todas las noches y anhelaba todos los días formar parte de aquella vida inmersa en el ambiente del baloncesto de la que hablaban los periódicos de Madrid y Barcelona. I should point out that apart from coaching, I also worked in an official center because coaching was an unpaid job. Once I had triumphed in my home environment, I felt the need for a change of air. By the 50s, basketball had become very popular in Spain, and by night I dreamed of, and by day I yearned to form part of the life immersed in the basketball environment that I had read about in Madrid and in the Barcelona newspapers. Y un día tomé la decisión de dejar las playas y la luz de mi Alicante y marcharme a la aventura de conquistar el mundo, empezando por Madrid, sin analizar las posibles consecuencias. Renuncio a contarles todas las circunstancias y obstáculos que rodearon mi vida durante los 3 primeros años, en los cuales vivía de un trabajo que encontré de oficinista. One day I took the decision to leave the beaches and the sunshine of Alicante and set out to conquer the world, starting with Madrid, without analyzing what the possible consequences would be. I will spare you the details of the circumstances and obstacles that I encountered during the first 3 years in which I earned my living from a job I found as an office clerk. Cierto día de 1952 me llamó Raimundo Saporta, alto dirigente del Real Madrid, y me propuso organizar un torneo social para niños. Al poco tiempo, el entrenador de los equipos juvenil y junior se marchó y Saporta me ofreció el puesto. Durante 2 años ganamos todos los campeonatos de España. El resto de mi historial figura en mi currículum. En aquellos tiempos, el baloncesto que se practicaba en España era muy primitivo y solo unos pocos jugadores estudiantes puertorriqueños que jugaban en el Real Madrid destacaban por su formación técnica. One day in 1952, I received the call from Raimundo Saporta, a top executive in Real Madrid, and he proposed that I organize a social tournament for children. A short time later, the juvenile and junior team coach left, and Saporta offered me the job. For 2 years, we won all the Spanish championships. The rest of my record can be seen in my curriculum. At that time, the basketball played in Spain was very, very primitive, and only a few Puerto Rican students who played for Real Madrid stood out for their technical training. En España, el deporte era amateur y se consideraba una vergüenza que se cobrara dinero por practicarlo y además era ilegal. La propia FIBA lo prohibía en sus estatutos. Lo que había era una especie de compensaciones económicas para ayuda de estudios y otras cosas, pero siempre clandestinamente. In Spain, sport was amateur, and not only was it considered a disgrace to be paid for it, but it was also illegal. FIBA itself banned it in its statutes. What we had there was a type of financial compensation for help with studies, amongst other things. But this was also always clandestine. Eso chocaba frontalmente con mi filosofía y, sobre todo, con mis necesidades primarias. Por eso, cuando acepté entrenar a los niños, pedí que se me compensara mi trabajo y Saporta me asignó un sueldo de $3 al mes, lo que me colmó de alegría. Me permito decirles que yo fui el introductor, no del profesionalismo, pero sí el de la filosofía y del espíritu del profesionalismo en un mundo amateur. En el baloncesto español no existía el hábito de entrenar a diario y se desconocía la exigencia de la puntualidad en los entrenamientos y casi en los partidos. This clashed heads with my philosophy, and above all, with my basic needs.
Therefore, when I agreed to coach the children, I asked to be financially compensated for my work, and Saporta allotted me a salary of $3 a month, which filled me with great joy. Let me tell you that it was me who introduced not professionalism, but the spirit and philosophy of professionalism to an amateur world. The habit of training every day did not exist in Spanish basketball, and the demands of punctuality for training sessions and for matches was unknown. Es evidente que a unos niños no se les puede dar dinero para practicar un deporte que es un juego, pero yo sostengo que se les debe formar física, técnica y moralmente para que en su día estén preparados para ser grandes profesionales y que aspiren a ganar mucho dinero. No encuentro la diferencia en enviar a la escuela y a la universidad a un chico para que sea un buen abogado o ingeniero y no se le deba inculcar los mismos principios desde su infancia deportiva, teniendo en cuenta, naturalmente, que ambas opciones deben complementarse. It is clear that you cannot give children money for playing a sport that is a game, but I maintain that they should be educated physically, technically, and morally, so that when the time comes, they will be prepared to become great professionals and can hope to earn a lot of money. I cannot see the difference between sending a child to school and university so he can become a good lawyer or an engineer and instilling in him the same principle from his sporting infancy, taking into account, of course, that both options should complement each other. Cuando en 1975 me retiré con todos los honores que nunca había soñado, me dediqué a devolver al baloncesto todo lo que el baloncesto me había dado, y creo que lo he cumplido en gran parte. También eso figura en mi currículum. Hoy se cumple para mí el sueño de todo entrenador en el mundo, ingresar en el Basket Hall of Fame y figurar entre los grandes mitos que me han precedido, cuyos nombres me hacen sentir escalofríos y junto a los que me otorgan el honor de acompañarme en esta elección. When in 1975 I retired with all the honors that I had never dreamed of, I devoted myself to giving back to basketball what basketball had given to me. And I think that I have, to a great extent, achieved this. This also figures in my curriculum. The dream of every coach in the world comes true for me today to enter the Basketball Hall of Fame and take a place among the great legends that precede me, whose names send a shiver down my spine, and with those who do me the honor of accompanying me in this induction. Y lo hago de la mano de dos grandes entrenadores y grandes amigos, Charles Newton, cuyo trabajo en la FIBA es ampliamente reconocido, y Luca Neseca, mi maestro, el que me ayudó a formar el gran equipo del Real Madrid, el que me introdujo en el baloncesto americano y al que tuve el honor de presentar en España, donde causó sensación en sus clínicas. And I do it at the hands of two great trainers and friends, Charles Newton, whose work in FIBA is widely recognized, and Lou Carnesecca, my mentor, the man who helped me create the great Real Madrid, the man who introduced me to American basketball, and who I had the honor of presenting in Spain, where he created a grand sensation with his clinics. Muchas gracias. Thank you very much.